Kalau mereka tahu dia busong, tini ang hai norong ni Deepak ni, temen YouTube channel tahu dia busong, tini hai Pajapika norong kani norong ni bagoi, dunia ni kok norong kisi jat tuoi, tini Sunday 9 August World Indigenous Day, tini tahu dia busong, song hai bukung bararok, ya adibasi hinui chongsangai Indigenous borok ni bagoi, tini jot to biশ্ববনু পালি যাগো তিনি আমুং কালচার তংমুং রংনো কাইসা কটর চাল হিনুই বরক রিমানি ও চালনো তিনি পালি যাগো তাওকে বুকসম আকে আবনি বাগই চিনি আগিনি চিনি যে কালচার আনমুং রক যতনো ফুনুগো ও কালচার ও চিনি ববা হাইকাই সুং উইল্লা আও বরক আসাই ফাইব্রু সুং ববা হাই কানমুং চুং বাইটং অবরনন ফুনুগো ববা হাই চামুং চা ববা হাইকাই চুং হাইকা অবরনন ফুনুক যাগো আকে হানি বুসা বুতই ও হানি বরনন ইন্ডিজিনাস হিনু বরনন আদিবাসী হিনু আদি যুগনি বরক আপনি বাগইনো আদিবাসী হিনজাব তাকতে বুকসং অকগ্রক নর বুকা হামকাইন সাইমাননা তিনি যত জাগানো পালিও সারা বিশ্ববনু পালিও আগে সুনো সিকিউরিটি মারিও অবহাইনি বাগইনো তেই বাদ বাকি কে যতনো বিদেশি আগে সাইমান তনতে বাহাইকে সিনি তিরপ্রাও আইং নানি ফাইটং ফানে রক তাগবো সিনি বরনো কমিউনাল থেপাওই আমরা বাঙালি সম সুনো চাইনানি ফাইও বা বর্মানি ফাই রকনি সাইট ওয়ানা মাসিংসা আপনি বাগইনো তিনি আং কান ফুলে কান বররক সমই অংখরকা একে নরনো খাখা হামতাই সিবাইয়া হরো তিনি হাই সাল কতর সালো নরক সাইমাননা জেমিয়া রাহুল গান্ধী উত্তর প্রদেশ ফেয়াগ্রাস যে কক সামানি রক তাবুকনি যে জেনারেশন ইউবা সিকলা সিকলি রং তৈন সাও সিনি বেলাই খেনো মানটাই সপ্তাহ রং সেগি টংকা ও বিজেপি সরকার রক সিকলা রংনি চাকরি রিলিয়া কুরি রংনি নিট পেক বা রক লিক খাইরিবো গুদাং রকে রাংরি পাই পরিবো যেসাকাপান কুরি রং নরি টঙ্গো রেল ফালপাকা এয়ারপোর্ট ফালকা স্কুল ফালকা হসপিটাল ফালকা গোবাংমা সরকারনি যে দপ্তর তমান যতন ফালবাই মানি দামবার রই কুরি রংনি রাংনো বরক মাং সেগি টংকা কুরি রং খাইতে কুরি শ্রামি টঙ্গো অবরনো সাইখানা রেখা তাওকে বুসং ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मीडिया में एआई की बात होती है एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर एंड ये आपको समझना चाहिए आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है डेटा से आप एआई बना सकते हो मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है आप इसको क्रिएट करते हो ये आप बनाते हो ये आपका इमेजिनेशन है ये हिंदुस्तान की पूंजी है स्ट्रेंथ है एसेट है मगर भाई और बहनों डेटा आपका यूथ पोटेंशियल आपका मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है ये आप देखिए आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है भविष्य की बात करें आप एजुकेशन लेते हो लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है इंजीनियरिंग मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप पढ़ाई करते हो आपके परिवारों से आपके जेब से पैसा छीना जाता है लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको कहा जाता है कि हाँ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया बीए मिल गया एमए मिल गया एमएससी मिल गया मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है चाहे आप कुछ भी करें यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है आंकड़ा मैं आपको देता हूं 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है जहां तक डेटा की बात है आपका डेटा छीन लिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज को जियो को अदानी को फेसबुक गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो रील्स बनाना चाहते हो आप बनाओ भाई और बहनों ये 21वीं सदी का नशा है ये 21वीं सदी का नशा है और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो ऊबर में काम करो मजदूरी करो 21वीं सदी का नशा लो मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में आइए एक युवा की आवाज सुने ये जो बोलेंगे ये आप सबके दिल में है ये जो सवाल उठा रहे हैं हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है उठा रहा है होता हम भी सीट खरीद लेते आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ
इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया 1 नंबर से मैं बच गया। मोदी सरकार, मैं सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता। ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंद हुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा, और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है, और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। abo norok bo saimano haike je kaisa kok norok busangni BC election phai tongo BC election o BJP bai tipra mota election ngai de ya kobangma borok sungo abo ang kaham kan saimano tipra sani kuntu man thai maya sa kuno alliance kroi no alliance norok kaham ka social media rogo nugui tongna kuno mote BJP bai tipra mota alliance ya BJP bai tipra mota state o bo tabo tonglak abo kaham kan saimanan khadi tipra sano dukari sukka 3 bosor ni upor lai tongka tipra sa ekot abo boria aboni bagoino asa khayo buskang ni salo BJP ni ongkhori phainai tipra motarok buskango 28 fatapati lorai ungnai BC election to borok kaisa seat bumaya ke 29 bo BJP kendra bo tongala tripura bo 28 factor khayakai BJP sarkar khaimana ni muskil tongo aboni bagon taukte buksong norok halok di thansang di baksa borok BJP no kendra bo BJP ni belai kai chaya lama ngui tongkha ba aimya nukjagoi tongorok khoborok saklai kai bo BJP ni boi paina nai tongkha ni saklai man rongno jeta nukmani jeta choli tongmani obonon sawi tongbo pointo saje yang nai tong sin tipra sarok sukai ondo bok tong tongmai kha kai amsukai situ tuisi siangui tongo sadrokon kaisa airport no tipra sani bubagarani bumungoi khelari kha abo agini siminu dabi tongo IMPT rong ni siminu abo dabi khai pemani abo man bai tei riang ru hinoi norok saiman na mizoram ni tirpra ni no display ngoi tong nai rok khub kosto tong nai rok rono settlement khairi kha abono tui baksa gorbo khayo amsubai tipra sarok thangai de thangya abo norno bichar khaidi school lama behal tongkha chhatro rongni chakri kroi je kok rimani kok narokliya prasa kot relia direct fund relia tei tiprasani je nangkugi tongmani naslerika je kok rimani kaisa panu khailia transport tramoi bangladesh no post back khainani bo khailia abo haikai tiprasar no thokisuka thungsuka apano sini tiprasarok tau bo BJP ni je samani kok rononu philogoi khoborok saklai kai ajage angoi ano hanai bo sai tongo abo hai sajage rokmani borok ni lama belai no chayang nai musai tama baingya norok tabu congress panu phaiga kai ba alga toisa party tirprao phaipi kai norok aingo thangui toisa borone ka hamsai bana agiwo CPM tongpuru luti chakha tabu khain hai BJP o phai BJP ni dalalungoi luti chaitung obo hai borok norok stop khaidi tam khai je samoy je kunu sarkar chaya khai kai chaya ma sabu CPM chaya khai kai CPM na ma sabu tau BJP bottomana tong ba BJP ni haimeno ma chanai congress phaikai congress ni haimeno haimeti sai ma sanai bonu mul bisoi taute buksong sung isa sa kaham no 1% kaham bai 99% haimya khaijak tongman no chung kaham khai hin tongma bai chung chugya tam khai kubuino sung isai ma romnai kubuino ma sanai lokorono ma sanai ma bujungnai tabungni sikli phainai ro bobisot tamungnai abono tuinu Rahul Gandhi busau abono tuinu norno busau taute busang ang video bisi log regla tam khai tini short ni bising painai tini World Indigenous Day adibasi rongni tini sal 14 sal aboni bagoi norogo video no share khaidi amsu kok saklak je manjak share khai jot to lokorono phunnan khaidi baitago norno hain hai sasini norok joton kaham tongni susu tongdi ini ni bagoi hainai joton no khulom pika